Khazani takutai buku song na naimang kandong TV ni bisingti jeng phaikya tini oro formal PU bok kasam agi titi edisu PU sai ogoi phaijak education department ni enggai tini oro masa kha borong badang sar Omordip Debama sarbachin tini koklam samne phainai koi election tai 2 sapta sa tongsu abon bagi chongbari belai khena hohom dodong unglajak belai khena wana laijak baksa belai khena tabu 2026 ni election tiri a sar no bo phungkasang no lamsogo tini koni bisingti tong TV ni bisingti phai no koklam salai bisingti Paifle hambai maya poro dong TV ni bo. Sar no sungan ka taul lukorok belai kheno uruk dong ungjak kintu IPF bo full jak tai people mothabo 28 na 28 jak CPM 28 na 28 jak tai Congress do ST Congress bo 28 na 28 jak ke oro ni bisingo je oma ke batalai mungo takla ke belai khen chongmari potok ni nukta gi tong hawa hai prathir laiman tani ni mote ke bahira ungjak obo je oma ke je paine ni digi rok ba Actually, nomination যতন তো বাইকা যতন রিবাইকা nomination dinani age je situation tongmani abo to joto borong nugui tongo Facebook o WhatsApp o te YouTube o Tripura joni ADC amchari je election hawa abo kabang kuk no Tripura mothani phasingno thang tongmani nukjago abo jonogon jotono nugui tongo hingai after submission of nomination apro Tripura mothani kebo candidates bobini nomination mayangui bukha koijak hingai abo sawi karone kisa backfoot thango hingai angkha khlaio o 2-1 din ni bisingno bong je damage abono teisa bro regain khaimanana hingai abo taglai 28 ta ni bising 28 ta jaga no contest khaika Tripura mothani contest khaika pasapasi Congress CPIM BJP borokbo 28 ta jaga no nomination rika hingai taglai বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা taglai ni je election ADC ni abo অনেক মানে নাইনা মতongana hingai tabu এই সময় হঠাৎ করে সাইমিয়াখো তাবো সাবো বসে বতি ধরনের ক্যাম্পেইন খাইতো আবন উপর নির্ভর খাইনাই তাবো নুকজাক যে Tripura মথা মোটামুটি ব রুট শো তে বাইক র্যালি আমত্র জারি তনিকা হিংকাই বিজেপি রক্ষায় বিসিং বরক দূর থানা খান সেকা তে উঠান সরক আমত্র খাইমান নুগো সিং WhatsApp রক Facebook rok hingai tabuk ko Tripura mothani dabi hingkai 23 ta jagao kompokhe borok kaplai ngi phayana agio 18 ta tongmani hingai te 5 ta seat borok abo tui khonta phainani boni asha hingai kon phajing BJP borok bo ekok songga gorishto tubui ADC o asok phainani boni bo asha riam bamfront ni pokhe bamfront o kinto committed voter abo tono tongo hingai a committed voter ok simi kinto vote no jidir maya floating voter tongo hawan upor nasi tongnai tongo hingai a hawan ni uporo je basi tongnai rok borok se nirdan phayo sabo voto jidino sabo jidiya committed voter rok ni proyojon tongo obossoi কিন্তু হাও যারা তংনাই রক পার্সেন্টেজ অনেক কবাং বংনি উপর নির্ভর খায় তাকলাই সাবো বুতো জিতিনো সাবো বুতো জিতিয়া গে দাবুসুক যারা যে হাওয়া তংমানি হাওয়া খাই Tripura mothani agok tongkho hinkai BJP খুব চেষ্টা খাই তঙ্গ মাননীয় চিফ মিনিস্টার বনত লাঙ্গি বিরিন লগলগি সিকিউরিটি লাঙ্গি হাবনানি ADC bisingo security sara borok tago habmaya tago bongni party office rok riko jaga o
बुंनोबो मथा-मथि एकदम फहम ददखौ ताक्लाइके नमिनेसन मा बन्द खा जागा जागा गोबां आताइसेर माने बेलाइखौनो बलक नुकजागै दङ आबोनो तेखे नोंथां कक सानायसा एक्चुअली फेसबुक रो दुखाइ साइबनो जे बिजेपि रो जे सभा जे को मिसिल abo kabang borok hai nugo ai pano abo kereng jaga ni borok tek kereng jaga tlangai abo khaiman proman to tang hingkai te borok mothani je kuno rally ba je kuno lokothomo nugana te prasa mang kuplung te prasa makhang mang kuplung kintu BJP ni rally je saban naithang ni aro 50% nugnai te prasa hingkai 50% nugnai non te prasa te borok bangma bai simi abo aro khorobose voter to abo nugo निर्भर खायो sar nta khoi ramchandra gat ni koksina nang bai area ni okopa khoi ramchandra gat je tau je prathi mangkha bini je lokoro bai malai kok samani ba dur to dur khaimani camping khaimani soba khaimani abang ke boro bahir no lokoro ni besar asa rok besar bahai ke mantor ramchandra gat constituency to thanai Bidhan Sabha election no Ranjit Dev Burma MLA bo kaham bot manai no aron MLA engka abuna age bo Suhel Dev Burma 2021 bo pas bo khub kaham margino TTDC bo elected hui thangka gai taklai kisu songkok voter rok oino dige thang dong bagai hoito bo bagra wansu kana Suhel Dev Burma no reawi te kun borok no ajaga rirai Suhel Dev Burma no hoito kubuni somay kubuni gori tongmano jaga bono fit khaimano abono asa khaiye abono nasigui hoito bobagra ajaga Suhel Dev Burma no riawi James Dev Burma ni koroksa youth ni onkono leaders no ajaga fit khaika ngegai Ramchandra Gat ni borok kintu bobagra bai songjak je kuno candidates no yajagai na haro ajaga agi NCT ni bo Onimesh Dev Burma bo salanga IPF TNC to Dev Burma bo salanga ayango Ramchandra Gat borok Ramchandra Gat area ni borok kintu local ba baire ni amtino naya bobagra sabno fit kar hoka borok abono sunayo je bobagra songai khamani borok abono borok nai bodo nai haino James Dev Burma Facebook ro kono kuna dog YouTube ro kono bo je kok samani abo Ramchandra Gat ni lukorok khanawoi bakha goli jaga haisi tangi himba bo saga angoro ani manan bagi ani ongko ngunan bagi phayang o jaga ango jaga bobagra ni kok no sepi na phai bobagra hoya ka angoro pas phai gala komo angi ichha khaida phaiba bobagra roka ang phaika ha ngkai bo sawo oro kubuni borok kubuni candidate dok rang puisa riwi belo hui ha voter rok no pongni phasing hotlangani chesta khaitongo ha amtihini kicha kicha kok sita jak tongo Ramchandra Gat constituency o ajagan borok lukorok salai tongo kintu o kok thaijak thik tiprasa rok no rang bai vote paini UP Bihar Jharkhand ni ahai voter rok no ha suak botol sabai rang 5000 10000 bai pai maya hoito je rang har tongnai bosim kora je tongo min family borok kun vote diglak tiprasa no rang bai pai mia tasra James Dev Burma marathon jebo prachar khaika nor rang nang jaga rang nah di ek mas pore nong rang pai thanai nong ni jaga le nor bosiro din tongnai ha nor rang da hamjak nong ni jaga da hamjak nong ni nok thai kosok thangana nor abo da hamjak bui nogo thangi bara tonga nangana abo da hamjak na rang 5000 10000 da hamjak James Dev Burma jebabe ajak prachar khai tongkha abo Ramchandra Gat ni am jonota ni bokhao ingko daklai ka haisi ajaga buijase po rang belok nongthon buijase po no rang ni ingko ri tongthon jono tiprasa rok no rang bai especially Ramchandra Gat constituency ni borok no rang bele paimia oke thik si Kata so jate BJP ni hapang ni yada Ramchandra Gat area o aba hailo kothum koto khaijak marok aba hailo ke todo tong tai bahai ke khaijak tong Ramchandra Gat constituency o
তা বলlu kutum kotor ngiyako কিন্তু পকেটে থাকি মিটিং খাইনানি দূর তো দূর খাইমা রকলেন duk tu duk choli tongo BJP ni pokke ngai teba mo thane bisi phasing tui bo choli tongo tabo pulis segang candidate no joto bai porichoy khairena amti choli tongo কিন্তু ত্রিপুরা মতন এঙ্গেজ জ্যাম দেখো মাকেন ফিল বাহাকে লোকাল ওই মালাই কগলাম সালাই মিসিং আমা হাই দূর তো দূর খাইজাকে যেতাম বিদে খেতা অবশ্য জনা Facebook rogo nukmani YouTube rogo nukmani jam jebon mano jebabe ramtongar constituency borro yasak naka awana masingsa bo jokhon speech nargo apro aron youth sok mokol dimukti khiklai ga haisi jangai dabule jengje sanmani naimani amti hai leaders phaijauka oti dino jeng bibinno karone chino jaga jeng ha khap felai mungto kintu tabu jam thaman pore jotno ko thansang thamika jotno mili thamika aro kono moto birod korika age hoyto oti dino kisa kisa moto birod to monabo to umuin mano borok hoite khorsa abo nok kerengsa tongha big bosaise moto birod ngai thangle engai a moto birod abo hamboi tabo mane সঠিক ট্র্যাক অফ ফাইট होननानै आं आसा खायो आते केसे समसा जे नि दल बासानाय रम बनिखे बुस बम हायना हार मर वान सम तंगनि ब जे नि दल तो आतासे ना आतासे तो रिमिया ब तो आरो कायसा आरो कायनि रसे के नि दल अंक बाहायनि बागै बर दफानि बागै जे नाय नाय जे सातो को बागै जे नाय कि माकलाय आबनि मते के ताम ओ जे नि दल बासानाय रम o jaga nukjaka ni dol sabo bujaka ni dol bujama karon ka bo tiket nai toka tiket malia kha dujagi bo ni dol prarthi hisabe bi nomination dika jonokorno ba kok samang no bini rang puisa sia jeng thangra bona vote ke durar kotha siku ang khoroksa independent bosarani kok sungnai mani ang aro bumung salia ngai opti phuna independent som bosaka ramsonoga constituency o ramsonoga ta bo ni dol na tong independent so ngai ongko a bepare nongna motamot tamo hne aroni khoroksa voter no sungnai mani ngai bo sawo opti borok ni dol bosarai ang borok angkhan sinjak bini boot simi klainai bibi event bin family ni kun boot siklaiglak adai sawo tangai boro jotono buagaran sa hambal tong jese pano buidang puisari tangton ha sini माननीय चीफ मिनिस्टर सेरंबरिया मिसिल मिटिंग लुकुथुमो जेबाबे कक साका abo mongko tiprasaron bukaw hapthang kaisi ha tiprasaron hamkrai ni kok kaisipon sajak kari tiprasaron hamkrai je tongmani nini land rights more power abon kok thijabon sajak kari jeng palkai miliwi edisi goton kainai ni samani abo tiprasar mani namaya abo adverse result singka awon bagin to manonyo chief minister ke batra patra kok sale ta bo reserve unthaga bo saka kono dino sing roman script ya ri simaya bini ja kok thaisa abo tiprasar bukha emon ka hapka abo ongkoran ni tiprasar ni bukha hoite abo rek angko kostong sinai sana no kok sase mano mase nung taigi education pi bongi phaija inka aro je taw roman script te nang kok sakwa ma sa na roman script simani da bisi sako na bangla phobe simen nung to pi bongi education ni potalo phaimen wisin te to bobo no te nang asak soye sangai 20% bai ke ha actually bang ব্যক্তিগত kok sa sagraya জনগণ তাম নাই absang sa পবিত্র সরকার কমিশন গঠন kai বামফ্রন্ট আমবলো मानिक सरकार चिफ मिनिस्टार तंपु जानाय नायका जनगण ताम हामजाक नंकिजा परीक्षा निरीक्षा खायनाय आ जागो 69% तिब्रा सारो रोमान स्क्रिप्ट no sini kok borok no sinake nangni right dika a jagate tam dongsiba basa commission khai jagwa ang batai mangne ble majority borok je jaga naikha ang a jaga saisung ang bangla nai tong ma bai tong yam ha majority must be granted majority borok je nayo ar sima thanai ble abo a jaga khorsa borok ni kok nang tongkha dekho sara dunian kok nanglia abo u dictatorship ma haise ble ngai jonogon je jaga roman script na pal khinai tonga
আজাগা রোমান স্ক্রিপ্ট জানি উচিত তাছাড়া তাবো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকনো পরীক্ষায় তাম খটিত খটি করে মংসা বড় কিন্তু বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই তো কুচুক সাকা ও থাকবে আবনো ইউজ খাইমিয়া সিনি ইউটিউব মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ কম্পিউটার নিনি ইনকো নেট রবট আজাগার নং কক বরকনো ফ্লারিস খাইনা হংকাय বাংলা বিতে ইংগে রোমান স্ক্রিপ্ট দংমান ইভেন তাবো বাংলানো পর্যন্ত ইংরাজি বাসি ইংরাজি তামবা ইংরাজি স্ক্রিপ্ট মানে রোমান স্ক্রিপ্ট আং রোমান স্ক্রিপ্ট হিসিন্দিয়া ইংরাজি স্ক্রিপ্ট আবো হ্যাঁ ইংরাজি স্ক্রিপ্ট বাইসে বাংলা আমেরিকান বড়রক নিনি ব্রিটেন বড়রক নিনি ইয়াঙ্গো অঙ্ক মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড ফাজিন বড়রক বাংলা সোরংমাসে ইংলিশ বাইসে সোরঙ্গো তাঙ্গই কারণ ইংলিশ ইনকা সর্বত্র বাংলা খানি ওয়েস্ট বেঙ্গল যতদিন থাকা হ্যাঁ আরো যতদিন থাকা হয়তো বড় হিরমান চিন বাংলা বা সারা পৃথিবী বিভিন্ন পিসার যাক পিসার যা কিন্তু বাংলা বলতে না কোন কিছু কারি বাংলা গুলে তাবো ইন্টারনেটের যুগ ডিজিটালের যুগ ও জরাবো आंखौ मने खायो रोमान स्क्रिप्ट न जतन लाइक बेस्ट जों जेहेतु নিজস্ব स्क्रिप्ट कारिमिया নিজস্ব स्क्रिप्ट कारि फानोसे चिरा स्क्रिप्ट बेसेन फ्लारिस ना नंतरफोरते 50 বছর ले नांनाय 50 বছর नि बिसिंग न रोमान स्क्रिप्ट जिति रिखाय अनेक कुसा कायखा जों अष्टम तबो छिलो चिन्म ল্যাঙ্গুয়েজ न दायाखै तामखौ जों तो चिनी ল্যাঙ্গুয়েজ बुइ साइमखा चिन ল্যাঙ্গুয়েজ सारा पृथ्वी बिसार मखा कक बरक न जोंआब जों नायनाबले नगे ताबो जे सिचुएशन चलि दंगो बांग्ला बो चलिबो रोमान स्क्रिप्ट बो चलिबो चलि दंगा थन आजागा जों जुरालु भाबे बांग्ला न प्रोटेस्ट खालामनाय कोन प्रयोजन सिन नांगया आबो ग्रेजुअली रोमान स्क्रिप्ट फासिन थांनाय चिन बुथ सेक्रेटारि बुथ प्रेसिडेंट ताम सागलायखाबा बांग्ला स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन फ्रेम फानो उत्तरिफ्रु नरक रोमान स्क्रिप्ट बाय रिमान हनि सागलायरिखाबले কিছুদিন পরে খাই নুখা যেটা প্রশ্নপত্র আবো পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট এসে সাবক জাতিং থাকা হিয়াকে जों আজ চিরি খগৈ হ্যাঁ অ্যাডভার্স সেন্টিমেন্ট থাঙ্গৈ কোন লাভ করে চিনাবো গ্রাজুয়ালি চলিনাय আবো কোন ভাষানো সাপগরি কোন দিন গই মিয়া নারগৈ মিয়া ভাষাবো বিনু ইনকো মতে চলিনাय আবো বিবর্তন গই দं আস্তে আস্তে বো বাংলা বই চলিতন रोमान बो चलदन आपातत इदि चलते चलते जोंआबो पुराटा जेलुको गोबां सानमानि जों फासिं थांमानब्ले जोंआबो दा आजागा चिरि खगलाय आजागा बुलाय आजागा लामारो रखलायै खायनो कोन दरकारसै जों दाबो आपनो इउज खायना नुपरसै थांनांगौ आवान मतेता सार बीजेपी साइदों जों फाके बेबां ठीक नाय जों डेभलप खायनाय लामा ने तैने आबाहाय गोबां मा साइदों लेबो साइदों तैतिबा माथा पाजो सामान कोनो खाय हायना नि व्यक्तिगत जे बीजेपी हापां पिटे से फायखां के बसु जते डेभलपनो बसु जते 30% हामपादों आबोनि व्यक्तिगत किसा साइड बाहिर रखनो एक्चुअली लामा हरतै आबरो तो साबुन साइदों आबो ठीक खायना बागै आबो अ त्रिपुरा राज्यनिया आबो सेंट्रल लिम्बो एकटा गतंगो चेष्टा दंगो स्कीम दंगो आबरो ताबुक जत जागान चलि दं इंगे बर खाया हिमा बाय आबो खायजा गया आमतिया आबो जेहेतु निनि यूनियन गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट सनामबै जागा जागा निनि बजे कोन सरकार बन दंतन आजा खायना बागै बिन प्लानिंग खायजा आबो जनगणनि रां बाय प्लानिंग खायजा आबो जे कोन जागा मा खायनाय न आबो ताबो त्रिपुरा मथा फायगागे उन्नति मुला त्रिपुरा मथा तो सरकार फायनाय एडिसी तो आगिनि सिमनो रां रजा गया आंनो फाइबले अनेक बছর ধরিয়া एडिसी नुका डेभलपमेंट नि रां रजा गया बेतन सिमि रजागो बेतन बाय 550 कोटी 550 कोटी हायथां बेतन बाय कन्टिजेंसी एगे 600 कोटी रहकाय ते 50 कोटी सिमलासा 50 कोटी बायकी কোনো উন্নয়নমূলক কাম খাইমানো 50 কোটি বা একটা ডিপার্টমেন্টে চলে আবলে 50 কোটি বা 3-4টা এডিসি ভিলেজ বা পঞ্চায়েত
bono rang sebai mano 50 কোটি ADC hai সারা ত্রিপুরা kotor bisarjak गोबां एरिया दखल खायजाक pason आ जागानि बागै आं बटाके 5000 कोटी कमैया इंगे जों आरो 600 कोटी माखै बाहायनाय कय 5000 कोटी कय 600 कोटी abo भाई abo जेसे जैसा बरफ खाइबान कौन से खाइमां लगता इंगे abo nini tibra motor pang di BJP pang di ajaga BJP thangni bole boron rang nok lang na ba ha rang weta limitation tong ble nini budget edition bagi musi romjak abon bara to dimaya nge edition bagi bo 700 কোটি bara uko sekhaya budget se samya 700 কোটি budget sanami 600 কোটি rohoga ani rang kulok liya te 100 কোটি roham malia bosor ati sing tong ba ingke 5000 কোটি budget khairi di edition bagi edition tam unnen khaimya tong nai abo sudu BJP phaikeno aro unnen nang amtiya BJP fan asur di edisiwo o rang bai kono dino unnen mulok kam kemia thanayo council logo pasang ka police talang na konta talang na je aidin tabo 97 no pasang ta thana on ka tabo te khai 10 bar council alochona bising ti talang na naiben abo talang maliya ke rang kredin bagino titi edisu talang maliya na ta sakai police gabo na boro bengai tok tai ko talang na hane amake kok samani police talang na hano omot jage talang na hano abo talang maya kun onye khaya I aba hen potit ko kok sawo ba abo no tai kheni ti action tam na actually ADC wo sagrit lang nang gai tabu ko state conference nang awon bagin to nango state commission direct funding tabu je position tongo ADC je kija o interest money paimani ni tax paimani amo bai kuno dino sagri langi maya awon bagino TTDC borok sagri langan bagai bar kai ADC no state no rang sano kintu state rohoya ke borok bai sagri lang manai ha tiba mo thani সরকার এডিসিও তংপ্রো পুলিশ লাংনান বাগৈ বিল পাস kai state roka state abono cabinet tisaya governor than dorana governor abono gosimure nam remind pore finance conference kai arangno edition yago rohana panta kintu abo rohoyang tongo abo শুধু সরকার নেই আমলো ya বিভিন্ন সময় bo amtino edisino je mansak deprive kayo abon bagino amti power tui phaya nago jesa edisino khula mone rang rohor manajak ta present je government tongmani state o borkun din naigla edisio kabang rang rohoi edisio unnoyon mulok kamung borok sai tongnai जों एडिसन सामुदां दंबा स्टेट को रां थां ब्लक थांबाबो एडिसन इमप्लिमेन्ट आबोनो जुदा डाइरेक्ट एडिसी डाइरेक्ट थांनानै निजे इमप्लिमेन्ट खायमान आबो जुदा के बुहिनो एडिसी हा रां किजा हरमासे बरगाबो उनको खरस खाइले मिया ए मिया से मिया दुर्नीतिंगो अमगो समगो किसा मिसा आमते बरक दङै माने आमते कि माने कतिपय adi borok tongi mana abo je kono party supporter bising nuk jago je corruption basa dobi thang কিন্তু ai hine asta proshashan corruption dobi thang a jaga eko executive committee tongo arson executive committee tongo CM tongo borok a jaga asugoi kahanga decision manaro bonga decision siu ka IAS officer state ni babno am jogoi nayo bobo bini career নষ্ট থান মতো এরেস্ট নন মতো আমতই উনকনো বব কসিনে হেতা সিউবো এক্সিকিউটিভ কমিটি তংমনি বরবো এমন ডিসিশন নাগলা যে ডিসিশন নাগে জেলো সাহামনা নাঙ্গো আবো অবান্তর বুঝিকাদে আমতই ইউং সিমায়া এডিসিও যদি ডাইরেক্ট ফান্ড ফাইকাঙ্কাই আবো আপন বাহিকাই ইমপ্লিমেন্ট খাইনি অবশ্যই আপন মেকানিজম ঠিকই রিজাকনাই স্টেট পান ঠিকই রিনাই एडिसी पन बरक आसले ठीक खायनाय मेकानिजम आरो रां फैगा डाइरेक्ट 100 कोटी
একশো কোটির জন্য তোমাকে হরপ খাইকিগা আমি তো ইয়া আমি খাইমানোর কোনো সম্ভব তাবো তাবো ইডি দङ ini kota kisu audit social audit dङ abo amse kai bino pukur curi khainani amte usko khub kom স্যার জলবায়ু কর্মকা স্যার বাই जों ते बिसे मालायनि ताय लास्ट नि तायखे कायसे सुमुसा ता फाइनाय तो ताय 2 सप्ताह खान इलेक्शन अंगै टंखा इलेक्शन साबो बक प्लेन जे साबो सरकार सावै तिपा सानबागि हामखालाय नायते तो निनि मते के ताम बाहि मानसक माबा मेसेज बिचारसिले ब सरकार फाइके बा जिन तिपा साम थांजानाय ब साबो नि को फाइके बा आबो नं साइसे के साइके actually तिप्रा सारो नबगि सरासरि kok sanai abo kai tipa motha gai IPF tipa san bagini bolbo kok sai to jar mane regional party no ekmatro sorasori tipa saron bai kok sai man national party ro a scope kori ya gai bolko tangai sai mi national party bo tin tipa sa hampai montri bo tongo tai kabang mane ta hamka hamle tongo national party ro ni abo bungni ideology kaha tongo bor ongka kono ekta community no nasigi kam khaimia bone amte ideology ya ngai aboni karone no pura puri tiprasar ong kokbor saimia ngi jonogon bo naya je tiprasar ong kok saya no boni sodarung to বিশেষ করে tiprasa borok nayo bongni bagi je kok sanai borok bai tongnai tiprasar amte nayo ngai sengam ote dironogo ADC area wo tabu jara sorkara tongnai ro borok tiprasa ni kok sanai am bagini borok no sorkaro songi roka ngai tabu bo amte focus kai tongo eksomoy tirpura len tabu greater tirpura len ke manthun mayantun borok bongni a ideology no khibia karino khibia ni bagino jonogon bo tabu bo borno naitongo তিনি জরানি বিসিংপে ককলাম সালাকে সারবাই তাইসে জরমাখা তাইসে সালাইনে তিনি আসন চিতেন ওলো তাইসা মালাকে তাই ইলেকশন ni movement te koklam bo salaike sarbai asam kise sa dong tibi bisinte nanom nam soka kadan takon boko song norong nai bang khana dong tibi ni bisinte tini koklam salai mane kasam piu bai kok salaike tini bo roman screen kok bo salaike kabang ma dofani bagi ya bahake samai abo koklam salaike asam siteng jotono khulomka dong tibi ni bisinte nai tongni choyoi dong tibi